এতিয়া এপয়েন্টেড হয়েছে আমি তাকে কমিশন করিব তাকে ইনস্টলেশন এখানে সব মানুষ তার উপরে তাই বিদেশের উপরে তাই লাইফ উপরে আমার খান পাঠান করব বাবদে কইছে power of authority the wisdom of God তাই উপরে রেস্ট করব আরো coalition নহয় after installation prayer commission prayer তাই as it is coalition নহয় কিন্তু God para আলাদা wisdom দিছে আলাদা authority দিছে আলাদা এসব para তাকে ইউজ করে একারে আমরা সব মানুষ হাতে এনেকা মনোতে পাঠন করব আমি Pastor, children pattern. Hey! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! प्रभु यीशु अपनी लगाओ प्रेजेंस कमीशन और अपनी लगाओ बड़ों मजानी काम के ध्यान इशना है आज ही प्रभु यीशु अपनी लगाओ किंग ऑफ दिस अपनी दबर काम पूरी के जावले का अपनी प्रभु यीशु अपनी काम तरह से रोज पूरी Oh, hallelujah! तारे का आवाज का पेट तक तार के प्रहे आपने लगन काम कुड़ी के जावले काड़ी जिसोड़ अपने ना की कमीशन कुड़ी के दे स्टोर कुड़ी के रखी दिया निशिना आज ही प्रभु यीशु ऑफिशियली प्रभु यीशु अपने लगन नाम दे अभी प्रभु यीशु अपने लगन काम कुड़ी के जावले काड़ी अभी प्रभु यीशु अपने लगन नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा लगा प्रेजेंस में के আমি কাল তাই কিছু কমিশন করে দিয়াছে আজি প্রভু যিশু আর প্রভু যিশু আন্তরিক চাহতে হবি পূর্ণতাতে হবি ঈশ্বর চাই কিনে তাই ঈশ্বর আপনি লাগা নাম মহিমা করে কিনে তাই কা লাইফ ঈশ্বর বেস দিকে যাবলে কারে ও ঈশ্বর আত্মা হবাই কিনে তাকা খান লোতে আদি ও ঈশ্বর পয়লা কিলিকা